እየዘሩ እያስነሱ ድውያን ፈወሱ። ስሙን ብቻ ይዘው ስሙን ብቻ ይዘው ታምነው ለንጉሡ ብርና ወርቅ ሳይዙ ዓለማትን ዞሩ። ቅዱሳን ሐዋርያት ቃሉን እየዘሩ ኢንደንዴሳ አትያ ጎፍታኒ ኢንደንዴሳ ኢንደንዴሳ አትያ ጎፍታኒ ኢንደንዴሳ ሲናርጌ ሁንደኬሳ ኢንደንዴሳ አትያ ጎፍታኒ ኢንደንዴሳ ኢንደንዴሳ አትያ ጎፍታኒ ኢንደንዴሳ ሲናርጌ ሁንደኬሳ Angogeti wandubati rawata Arkaketi kani gatini tumurta Galata ki gofta Indandesa Atya goftani Indandesa Indandesa Atya goftani Indandesa Sinarge hundakesa Mee hundi keessan sagalee kana mee lapheedhaan amanaati jechaanis dhugaa ba'uun barbaachisaadha. Jalqabbiin kee xiqqaatus jedhame xumurri kee ni baay'ata. Jecha kana Baldaadoos kan jedhamu hiriyaa abbaa obsaa jedhame bara kakuu moofaa Waaqayyoon namoota Waaqayyo ijarra buufatu keessa obsa isaatiin immoo rakkinaaf dhiphina keessa jirru akka isa fakkeenya godhannee ittiin obsinuuf bara dukkanaa sana keessa nama Waaqayyo kaase keessa Iyyoob kan jedhamu baay'een keessan nama kana gidiraadhaan beektu kitaaba qulqulluu keessatti guyyaa ijoolleen Waaqayyoo dura Waaqayyoo galataaf kadhannaadhaaf dhaabbatanii seexannis immoo ijoollee Waaqayyoo waliin dura Waaqayyoo akka dhaabbate kitaabuma kana keessatti kaa'ameeti jira jechuudha. Iyyoob hiriyoota sadii qaba ture. Hiriyoonni isaa sadan rakkoof gidiraa Iyyoob irraa ga'e irraa kan ka'e baay'een isaanii Iyyoob irratti jecha hamaa dubbatu turan. Iyyoob maaluma balleesseeti maaluma taanaan Waaqayyoon akka kanatti Iyyoob irratti dheekkame jedhanii gidiraa Iyyoob irratti ga'e irraa ka'anii Waaqayyoon dabaa hojii isaatii ilaalee Iyyoob irra kana taasise yookaan kana geessise jedhaniiti jecha hamaa afaan darbanii Iyyoob irratti dubbatu turan. Sanuun modhii isaatii qaama isaa kan taate haati warraa Iyyoob illee Waaqa akkatti si dhiphise kana haga maal si godhutti eegdaa silaa si madeesse silaa si raammeesse silaa namaa gadi si taasise abaarteen duutu'oo ittiin jette. Waan gaarii Waaqayyoon biraati akkuma eebbaan fudhanne akkuma galataan fudhanne hamaan immoo yeroo nurra qaqqabu kanarrattis Waaqayyoon galateeffachuun barbaachisaadha. Qulqulluun Phaawulos gaddaafis gammachuudhaafis arguudhaafis dhabuurrattis Waaqayyoon waan maraafu galateeffadha akkuma jedhe Iyyoob gidiraa keessa taa'ee nama galataati. Waaqayyo hunda keenya bara jireenya keenya obsaani nuu miidhagsee arraba keenya moo galataan akka nuuf guutu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. በድንኳኔ እልልታ ሙሉ ነው፣ በድንኳኔ ዝማሬ ሙሉ ነው። በማንነቴ ላይ እግዚአብሔር ታላቅ ነው። የመንገዴን ጥርጊያውን አቅንቶ የሰለለ ጉልበቴ
ዳዊት በድል ቀድሞልኛል በምስጋናው ከኋላ ስቦኛል። በድንኳኔ እልልታ ሙሉ ነው በድንኳኔ ዝማሬ እጃችሁ ምንም አይሰማም። እግዚአብሔር ታላቅ ነው ስላልተወኝ አንዳች አጣ ብሎ ሙሉ ሰው ነኝ የለኝም ጎደሎ በከፍታ ብኖር በዝቅታ ደስተኛ ነኝ ሁልጊዜ በጌታ። እልልታ አመስግኑ። በጣም ነው የምታምሩት። እልል ጭብጨባ ከፍ እጃችሁ በማንነቴ ላይ እግዚአብሔር ታላቅ ነው በድንኳኔ እልልታ ሙሉ ነው በድንኳኔ ዝማሬ ሙሉ ነው በማንነቴ ላይ እግዚአብሔር ታላቅ ነው። እስከ እልህቅ ወይ ትረስ የትህድገኒ አምላኬ እስከ እነግር መዝራዕተከ ለትውልደ ትውልድ ኃይለከኒ ወጽድቀከኒ። አምላኬ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ እስካረጅ እስክሸመግል ድረስ አትተወኝ። ክንድህንን የማይታጠፍ የማይዝል የማይደክም ታላቁና ሕያው ክንድህን ለትውልድ እስክነግር ድረስ ኃይልህንም ጽድቅህንም እስክነግር ድረስ አምላኬ ሆይ አትተወኝ የሚል ቃል ይሆናል መነጋገራችን። መተ ዱሬን ኬኛ ከንትን ዱበኔ ያ ጎፍታ ክያ ያ አባ ክያ ሀመን ዱሎ ሙቴ ሀመን ዱኡቴ ወደ ዋዬ ኬ እናሰኢን ጠሎተ ዱፉት ጭቅሌ ኬ ሁምነ ኬ ዱጋ ኬ ወደ አከንዱ ኦጎዶ ዱንዱመነት አትነ ፍረትኒ አትነ ኤጊ ከንጀዱ ከና ፋርፈና ዳዊት ፋርፈናሳ ቦቆና ቶርባተማ ለኮፍሰ ኩደ ሰዴት በዳት ከንዱበቴ ጉያራ ከነ የሮ ላሉ ሁንድ ኬሰኑ ከናፍ ዱፍተኒ ኦዶን ዱኔ ኦዶን ዱሎምኔ ኦዶ ጭቅሌን ቡራፈኔ ኦዶ ቦሎ ኬሰሴኔ ዋዬ ጎፍታ ኬኛ ዋዬ አመንቲ ኬኛ ዋዬ ጅሬኛ ኬኛ ዋዬ ቶኩማ ኬኛ ዋዬ እዩማ ኬኛ ኦዶን አስፍነ ኦዶን በርሲፍነ አከን ዱኔ ያ ጎፍታ ክያ አትነ ኤጊ ጀዳ ዋን ጋሪidha kuni ዳዊት ስርቡ ዱጋ ዱበተነ ኤጊ wanti tokkon sirritti laaluun nurra jiru ዳዊት ወንን የሩማል ተኮፋ ኡሽሬቶ ጅራቹን በርባዱ እስከ ኤልህቅ ወኢረስ የተደገኒ አምላኬ ጎፍታክያ ሀመንዱሎሙት አመንዱት ሀመት ነፍረቱት ኦዶ ዋዬ ለለምኔ ጀዴዱበታ ጅራ ዋን ጅራቹፍስ ዋን በርባዱስ ስርት ብሴት ሆኑትማ ነብዩ ቅዱስ ዳዊት አንደኛ የምኖርበትንም ዓላማ ግብ ምንድነው የዳዊት ግቡ ኃይልህን ጽድቅህን ክንድህን እስከ ነገ ድረስ ለተተኪ ትውልድ አትውሰደኝ አምላኬ ሆይ አትተወኝ። አዎ እግዚአብሔር አብሮ ሲሆን እኮ ሞገስ ነው። እግዚአብሔር ከሌለ አገልግሎት ባዶ ነው። ሳኦል እግዚአብሔር ከተለየው በኋላ የእግዚአብሔር መንፈስ ከተለየው በኋላ ይወጣል ይገባል ባዶውን ነበረ እርቃኑን ነበረ። ወጋዋን እንደወልን ጅራቴ ተኩማ ቀምነ ጉድነ ቀምነ ኡልፍነ ቀምነ ጅሬኛ ቀምነ ኦልጋሩማ ከኛ ቀምነ ከናፍ አባን ከኛ ዳዊት ሐመንዱሎሙት ሐመንዱት ያ ጎፍታክያ አትነኒስኒ ጀዳ
ሆዳቸው ተገፎ በሰይፍ ተሰየፉ። ስለ ጌታ ፍቅር በመከራ አለፉ። የድንጋዩን ናዳ የእሳቱን ነበልባል የጀርባን ግርፋት ብርና ወርቅ ሳይዙ ዓለማትን ዞሩ። ቅዱሳን ሐዋርያት ቃሉን እየዘሩ እልል ሙታን እያስነሱ ድውያን ፈወሱ። ስሙን ብቻ ይዘው ስሙን ብቻ ይዘው ታምነው ለንጉሡ ገመ ብራቲን ሰገንታ ቤከምቲ ቀብኑ ኬሰቲ ሰገንታን ኩኒ akka fiixa ba'uuf obboleessi keenya abbaan keenya ajaja isaan dabarsaniif Maggaabii Hayilaaf Tsaggaayee Dabbabee gama isaatiin ajaja kennuudhaan waldaan Finota Tsirq guyyaa har'aa kana ispoonsara jalqabaa guddaa ta'uudhaan meeshaalee as keessatti argitan kan miidiyaa hunda faarfattoota isaanis qabatanii dhufanii sagantaa kana yeroo kamiyyuu waldaan duuka bootaa sagantaa isaan gaggeessan irratti deeggarsa guddaa kennuudhaan kan beekaman waan ta'eef al tokko ilil jedhaatoo Waaqayyo galateeffadhaa fi isaaniif sagantaa beekamtii waraqaa beekamtii kenninaa fi obboleessi keenya Maggaabii Hayilaaf Tsaggaayee Dabbabee boordii waldaa Finota Tsirqii hojii gaggeessan obboleessa keenya barsiisaa Eliyaas Injiruu garuu kana caalatti obboleessi keenya abbaan keenya Maggaabii Hayilaaf ani deeggarsa qofa miti miseensa waldaa kanaatis jechuudhaan yeroo barbaachisutti buusii miseensallee kaffalaa kan jiranidha. Ilil jedhaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Miseensa waldaa keenyatis akkasumas deeggarsa barbaachisu gochaa kan jiranidha waan ta'eef Waaqayyoon isaan haa eebbisu tajaajila isaanis haa eebbisu jenna. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮስቆሮስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ፣ የቤተ መጻሕፍት መዘክር እና የማህበራት ማደራጃ መምሪያ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ፣ የራያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ አባቶች፣ ካህናት ሁላችሁ ከሩቅም ከቅርብም እዚህ የተገኛችሁ ሁላችሁ ከሞልተን Kam jirtu Waaqayyo gooftaan keenya uumaan keenya fayyisaan keenya amaarraa nu eegee bara darbe cubbuu keessaa nu kaasee nu baasee bara darbe hamaarraa nu eegee guyyaa har'aa kanaan hannu ga'e Waaqayyo gooftaan keenya galanni isaa haa ga'u. Amma baay'uma wannan ergaa dabarsuun qabu isaanis dhaabbachaatti jiru. Guyyaa har'aa kana ga'uun kun guyyaa waan guddaadha waan xinnaa miti. Uummata amma kana namni hin argamaa waldaa kana namni hin hordofaa jenneetoo hin yaadneeyyuu Waaqayyo garuu eeyyama Waaqayyoo ta'eetu waldaa kun guddatee baay'atee biyyumarraa illee darbee gara biyya alaatitti immoo akkanumatti baay'atee kana ta'uusaa baay'ee nama dinqisiisa. Kuni waan xinnaa miti. Akkuma beektan garuu qormaanni keessa dabarre garuu waan guddaadha waan xinnaa miti. Rakkina baay'ee keessa dabartanii rakkina baay'ee keessa dabarre Waaqayyo garuu hoo eeyyama isaa hoo ta'e homtuu wanni dhowu homtuu hin jiru. Waaqayyo nu eeyyamee isiniifis eeyyamee guyyaa kana har'aa kanaan akkanatti baay'anneetoo wal arguun keenya kuni waan guddaadha. Kana taaneetoo tokko taaneetoo wal taaneetoo wal qabanneetoo guddachuun kana han barbaachisu han biraati miti. Kanaafuu ammumallee Waaqayyo sana jabeessu jabaadha. Jabaadha sin jechuufani malee wanna biraa wanna ani dabarsuun qabu kanuma caala bara ogaa 14 dabarsitanii ogaa 14 keessa akkanumatti hin dabarre laafumaan akkanumatti as hin geenye asirra ga'uun kun waan guddaadhaanu
yeroo ammaa kana garuu hojii baay'ee waldeenyi kun waldaa kun hojii baay'ee hojjechaa jira. Diinni sunirraa dhoowwaa jira. Qarqaasa guddaa arganne duraan kophaa dhaabbanneeyyuu amma garuu kophaa miti isin waliin. Kanaafuu wal jabeessuun barbaachisaa, wal taanee wal deeggarreetoo fuulduratti deemuun barbaachisaa. Bara dhufu immoo kanuma caala baay'annee ayyaana waggaa 15 kabajuun nurra jira. Kanaafuu ijoollee Waaqayyo sana haa guddisuun jedha. Isin haa guddisu, isin haa jiraachisu, isin haa baay'isu, kanuma caala isin haa baay'isu. Waaqayyo isin haa jiraachisu, hamaa isinirra haa qabu, diina isinirra haa qabu, diina nurraa qaaneessu. Kanaafuu Waaqayyo isin haa jiraachisu. Amma abbaan keenya ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ የማህበራት የበላይ ኃላፊ ናቸው። ስለዚህ እሳቸውም ጥሩ ይዞ ላንተም እውቅና ሰጥተዋል። በጣም ብዙ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት ታላቅ አባት ናቸው። ኢሳንስ ገለቴ ፈጩ ሲበርባችስ Waaqayyo sana eebbisu, sana jiraachisu, sana guddisu, kanuma caala sana baay'isuun jedha. Galatooma ulfaadha. ብፁዕ አባታችን አቡነ ሳዊሮስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ፣ የደቡብ ምዕራብ ሸዋ የሸገር ሲቲ አህጉረ ስብከት የምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም ሊቀ ጳጳስ፣ የተከበራችሁ የዚሁ አንጋፋ ማህበር አባላት፣ ስራ አስፈጻሚ፣ ሁላችሁም እንኳን ለ14ኛው ዓመት የምስረታ በዓል ለማክበር አበቃችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ በቅዱስ ወንጌል እንደተጻፈው ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ይላል። ስለዚህ ሰው በእግዚአብሔር ካመነ እድሜው ይረዝማል፣ ጤንነቱ ይጠበቃል፣ ስራው ይባረካል፣ ጉዞው ይቃናል፣ የሚያስበው መንፈሳዊ ነገር ሁሉ ይከናወንለታል። አባቶቻችን በእግዚአብሔር አምነው ስለኖሩ ስራቸው ውጤታማ አይደለም። በህይወት ኑረው ከሞቱም በኋላ መልካም ስራቸው፣ ክርስትና ህይወታቸው ለኛ ትምህርት፣ ጽናት፣ ዕውቀት ነው፣ በረከትም ነው እና ስለዚህ በእግዚአብሔር ማመን ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ፈጣሪያችን ነው። እግዚአብሔር አባታችን ነው። የሚያምኑ ክርስቲያኖች የምድር ፈተናም ያልፋሉ፣ በሰማይም ደግሞ የአባታቸው የክርስቶስ መንግስት ይወርሳሉ እና ዛሬም እናንተም እዚሁ የሰበሰባችሁ እምነታችሁ ነው። እምነታችሁ ነው። እምነት ደግሞ ከማንነት በላይ ስለሆነ ይህ ማህበር ወልደ ዱካ ቦኦታ 14ኛ ዓመት ዛሬ ሲያከብር ስታከብሩ እጅግ ደስ ሊላችሁ ይገባል። ምክንያቱም 14 ዓመት በ14 ዓመት ውስጥ የሰጣችሁት አገልግሎት ለቤተ ክርስቲያን ያበረከታችሁት መልካም ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ ስላለው ነውና እንግዲህ ያው ብፁዕ አባታችን መክረዋችኋል፣ ባርከዋችኋል።
አንጋፋው አባታችን ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ ታላቁ አባታችን ለምእመናን ሕይወት ሁልጊዜ የሚጨነቁ ስለ ቤተ ክርስቲያን በየጊዜው የሚጥሩ ወንጌል ለሁሉም ተዳርሶ ምእመናን በእምነታቸው ጸንተው እንዲኖሩ ምቹ ሁኔታዎችን የሚፈጥሩ አባት ናቸው። ለረጅም ዘመናት ለ20 ዓመታት በሊቀ ጵጵስና በኦሮሚያ ምድር በመላው ኢትዮጵያ ያው እንግዲህ ሀገረ ስብከት ውስን ቢሆንም ነገር ግን የአባቶች አገልግሎት ቅርበት ርቀት የሚከለክለው ስላልሆነ ሲያገለግሉ ቆይተዋል። አሁንም ደግሞ በጠቅላይ ስራ አስኪያጅነት በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንዲመሩ ቅዱስ ሲኖዶስ መድቧቸዋል። ስራቸውም ከጀመሩበት ዕለት ጀምሮ ያለምንም እረፍት ስራቸውን በአግባቡ እየሰሩ ውጤት እያገኙ እያመጡ ያሉ አባት ናቸውና ስለዚህ ታሪክ የሁላችንም ታሪክ ነው። ብፁዕ አባታችን ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ መሆናቸው የሁላችንም ታሪክ ነው። የእናንተም ታሪካቸው ነው ልጆቻችን። በሁሉም ልትደግፉ ያስፈልጋል። ምእመናንን ወክለው የቤተ ክርስቲያን አባት ሆነው ለነገ ቤተ ክርስቲያን ዘመን ተሻጋሪ እንድትሆን ስለሆነ እየደከሙ ያሉት ብፁዕነታቸውን በሐሳባችሁ፣ በምክራችሁ፣ በጸሎታችሁ የቤተ ክርስቲያን ስራ የተቃና እንዲሆንላቸው ልትደግፏቸው ከጎናቸው ልትሆኑ ያስፈልጋል ልጆቻችን እና በዚሁ በስታችሁ እዚሁ ተሰብስባችሁ ማየታችን ትልቅ ኩራት ትልቅ ደስታ ይሰማናል። ስለዚህ እነን ላደረገ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። የማህበራችሁን ስራ ደግሞ እግዚአብሔር የተቃና የተሳካ ያደርግላችሁ፣ ከእምነታችሁ አያጉድላችሁ፣ በእምነታችሁ ጸንታችሁ እንድትኖሩ የእግዚአብሔር የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ሁላችሁም እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ይቆየን። ለድንግል ማርያም ልጅ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። አሜን።